Mettez-vous, on parle un peu. Pode se assentar, vamos falar pouquinho. Alors, nous avons dit que nous aurons une culte de requête. Havíamos dito que teremos culto de pedidos. Ça ne sera pas une journée de prédication, Não é dia de pregação, mais une journée de requête. mas dia de pedidos, petições. Alors, celui qui peut vivifier la parole, Aquele que pode vivificar a palavra c'est l'esprit lui-même, le propriétaire de sa propre parole. é o próprio Espírito, o dono da palavra. L'année a commencé, O ano começou, l'année se termine, o ano está terminando, mais l'Éternel n'a pas commencé. mas o eterno não começou. Mais chez nous les humains, Mas a nós, humanos, nous vivons dans la notion du temps. vivemos numa noção do tempo, C'est pour cela a razão pela qual qu'il y a quelque chose qui doit commencer. há alguma coisa que deve começar Et ça doit prendre un temps e deve tomar o tempo pour que cela se termine. para que aquilo termine. Parce que l'homme sur la terre, il vit dans un espace de temps. Porque o homem na terra vive num espaço dado. Il est venu, il va passer. Ele veio, ele vai passar. Mais durant son espace de temps, Agora, este espaço de tempo, il a des promesses qui lui ont été promises. ele tem promessas que lhe foram dadas. Et ces promesses, Dieu doit l'accomplir. E estas promessas Deus há de cumprir. Parce que c'est Dieu qui l'a donné. Porque foi Deus quem deu. Or, Dieu donnait les promesses Portanto, Deus dava à promessas travers ses enfants através dos seus filhos, par ses propres serviteurs. pelos seus próprios servos. La Bible que vous voyez, A Bíblia que estão a ver on appelle ça Bible, é chamado Bíblia, ce qui veut dire bibliothèque. o que significa biblioteca. Cela veut dire quoi? Significa dizer o quê? Avant, ce n'était pas une bibliothèque, Antes não era biblioteca, puisque chacun venait porque cada vinha avec une portion de l'écriture qui le concernait. com uma porção da escritura que lhe dizia respeito. Et lorsqu'il accomplissait cela, E quando ele cumpria isto, il devait prendre cette portion de l'écriture qu'on l'avait donnée, ele tinha que tomar aquela porção da escritura que lhe foi dada les remettre à celui qui l'avait donné. e devolver para aquele que tinha lhe dado. Puisque celui qui donne, Porque aquele que dá il les donnera encore à d'autres personnes vai entregar para outra pessoa, pour des générations qui viendront, para gerações vindouras, afin d'activer et vivifier para poder ativar e vivificar les mêmes écritures qui ont été données a mesma escritura que foi dada dans un temps donné. no tempo dado. Todos qui sont venus, E vieram, ils n'avaient pas les mêmes écritures. eles não tinham a mesma escritura. La raison pour laquelle Razão pela qual Jean-Baptiste est venu, João Batista chegou, le livre qu'on lui avait donné, o livro que lhe deram c'était Malachie 3. era Malaquias 3. Quand le Seigneur Jésus est venu, Quando Jesus veio, le livre qu'on lui a donné, o livro que lhe deram c'était Luc era Lucas 4, 4, 17. 17. Quand Branham est venu, Quando Branham chegou, c'était Malachie 4. era Malaquias 4. Quand Jude est venu, Quando Gide veio, c'était Jérémie 1:10. era Jeremias 1:10. Si vous retournez dans les temps, Se voltar nos tempos, chacun venait cada estava vivo avec une portion de l'écriture com uma porção da escritura qui constituait un livre, que constituía livro. et ce livre avait l'obligation Este livro tinha obrigação de cumplir ça mystère de cumprir mistério au peuple, povo. et lorsque cela devait s'accomplir, E quando aquilo se cumpria, Dieu devait retirer l'homme. e Deus tinha que retirar o C'est homem. ainsi l'homme avant de partir, E assim que o homem, antes de il ir, devait prendre ce qu'on lui avait donné ele tinha que tomar o que lhe et deram le remettre à celui qui l'avait donné. e devolver para o dono. Moi, quand
quand Dieu m'a appelé, quando Deus me chamou, il m'a donné l'écriture de juge. Ele me deu a escritura de juiz. Là où il a parlé à Gédéon, Quando falou com Gideão, va avec la force que tu as. vai com a força que tens. Gédéon est venu pour libérer le peuple qui était en captivité, Gideão veio para libertar o povo que estava em catividade, prisonnier prisioneiros de l'idolâtrie da idolatria de son père, do seu pai. mauvais évangile, Mau pour evangelho, toute leur vie, onde toda a sua vida s'est trouvé se encontrava en prisonnier emprisionada, parce que ils vivaient, ils ont hérité l'éternel. porque eles rejeitaram o eterno. Ils ont hérité les ténèbres. E eles herdaram as trevas. Alors Dieu appelle Gédéon Deus chamou Gideão pour aller libérer ses peuples. para ir libertar aquele povo. Quand Gédéon est arrivé, E quando Gideão chegou, il a renversé les dieux de Baal. ele derrubou Deus de Baal. Il a détruit, Ele destruiu. il a imposé l'évangile de l'éternel. E ele impõe o evangelho do eterno. Et le nom de Gédéon a été retiré. E o nome de Gideão foi retirado. On lui donne le nom de Jéroboam. E deram-lhe o nome de Jeroboam. Ce qui veut dire O que significa celui aquele qui a destitué, que celui qui destruiu. a détruit nos dieux, Aquele que destruiu celui nossos qui a deuses. détruit le Dieu de Baal. Aquele que destruiu Deus de Baal. Chacun, lorsqu'il vient, Cada quando vem, cette écriture de Gédéon, esta escritura de Gideão, le jour où cela lui a été donné, o dia que lhe foi dado, ça avait accompli aquilo tinha se cumprido. la mission Cumpriu a aux missão peuples qui ont écouté Gédéon. para o povo que ouviram Gideão. Mais Gédéon, Mas Gideão, avant de partir, antes de ir, il devait remettre ele tinha que devolver cette écriture. esta escritura. Et cette écriture m'a été donnée. E esta escritura me foi Cette dada. écriture sera donnée à quelqu'un d'autre. Essa escritura será dada a Cette outra écriture pessoa. sera donnée aux autres générations. E serão dadas para outras gerações. C'est pour cela que nous disons, Razão pela qual digamos, Fongola Mokanda. abra o livro. Celui qui l'ouvre cela, Aquele que abre isto c'est l'éternel lui-même. é o próprio Celui Eterno. qui est le propriétaire. É ele o dono. C'est pour cela, même quand Jésus est venu, Por isso mesmo, quando Jesus il chegou, n'avait pas les livres. ele não tinha livro. Il n'avait pas la Bible. Jesus não tinha On Bíblia. devait lui donner. Ele tinha que lhe C'est dar. pour cela la Bible dit, Por isso a Bíblia diz, en lui donnant les livres des prophètes Esaïe. deram-lhe o livro do profeta Isaías. Est-ce que tu écoutes Será cela? que estás ouvindo? L'ayant déroulé, Ele abriu ce verset de Luc 4, este versículo de Lucas 4. ça se trouvait déjà dans Esaïe. Jacé já se encontrava no livro do Isaías. C'était aussi l'écriture qu'on avait donnée à Esaïe Também foi a escritura que deram a pour Isaías délivrer le peuple de son temps. para libertar o povo do seu tempo. Esaïe a son temps. Isaías no seu tempo, Quand il a fait son travail, depois de ter feito o seu il a trabalho, pris ses livres. tomou aquele Il livro, a remis ça à l'éternel. devolveu ao Eterno. Et Jésus, lorsqu'il est venu, E Jesus, quando veio, on prend le même livre, tomaram o mesmo on livro, lui a donné. deram-lhe. Et comme Jésus E como Jesus fut le précurseur de l'éternel, foi precursor do Eterno, quand l'éternel arrive, quando o Eterno on chega, lui a donné le même livre deram-lhe o mesmo livro d'Esaïe. de Isaías. Jésus, Jesus, Isaïe 61, je pense. Isaías 61. Jésus a ouvert une portion Jesus abriu uma porção et l'autre portion qui restait, e a porção remanescente c'était son père era o seu pai qui devait l'ouvrir. e tinha que vir abrir. Alors, si toi tu es là, Agora, se tu estás aqui tu t'attends à quelque chose, e que está à espera de alguma coisa, il faut savoir, tens que saber, l'histoire a história se répète. se repita. Donc, Então, toi dans cette assemblée, você nesta il y assembleia, a des promesses qui vous est collées. a promessa que é colada contigo, Même si tu es malade, mesmo que és doente, même si tu travailles
traverses des périodes difficiles, mesmo que estás a passar momentos difíceis, même si tu as perdu, mesmo que perdeste, même si tu es humilié, mesmo que és humilhado, ce n'est pas ça qui compte. não é isso que Ce conta. qui compte, O que conta, les promesses sont collées. as promessas são coladas contigo, na tua Et il y a alma. l'homme du jour Há o homem do dia où Dieu a prévu que Deus preparou comme gestionnaire de ton âme. e como gestor da sua Là alma. où il arrive, Quando ele chega, il active ses promesses. ele ativa as suas Et promessas cela s'accomplisse e aquilo cumpra-se dans ta vie. na tua vida. Vous trouvez le livre d'Ésaïe 61. Encontra Isaías 61 Si vous allez dans Luc 4, e seguir no Lucas 4 vous prendrez un simple exemple. para tomar simples exemplo. Alors, la Bible dit, A Bíblia diz: prédication à Nazareth, hostilité des habitants. pregação em Nazaré, hostilidade dos habitantes. Verset 16. Jésus s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Lucas, Et il s'éleva pour faire la lecture. Lucas 4, verso 16. E chegando Jesus a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Verset 17. 17. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il y trouva l'endroit où il était écrit. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: L'Esprit du Seigneur est sur moi, O Espírito do Senhor é sobre mim, parce qu'il m'a oint porque me ungiu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. para evangelizar os pobres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Enviou-me a curar os quebrantados do coração, pour proclamer aux captifs la délivrance para pregoar liberdade aos cativos et aux aveugles le recouvrement de la vie, e dar vista aos cegos, pour envoyer libres les opprimés, e pôr em liberdade os oprimidos, pour publier une année de grâce du Seigneur. a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ensuite, E a seguir, il roula les livres, e cerrando o livro les remit au serviteur e tornando-o a dar ao ministro, et s'assit. assentou-se, Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue e todos que estavam na sinagoga avaient les regards fixés sur lui. tinham os olhos fitos nele. Alors, vous l'assemblée, vous qui avez des vies Bibles comme moi, E vocês na Assembleia que têm Bíblias como eu, vous trouvez une référence. você encontra lá uma referência D'où ce verset est venu. de onde veio este On versículo. vous a écrit Escreveram Ésaïe 61, Isaías 61, verset 6. verso 6. Alors, vérifions. Vamos averiguar. Ésaïe 61, verset 6. Isaías 61, verso 6. Le salut proclamé. A salvação programada. Nous commençons dans le verset premier. Começando no verso 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, O Espírito do Senhor eterno está sobre mim, car l'Éternel m'a oint porque o Senhor me ungiu pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. para pregoar boas novas aos mansos. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Enviou-me a restaurar os contritos de coração, pour proclamer aux captifs la liberté a proclamar liberdade aos cativos et aux prisonniers la délivrance, e a abertura da prisão aos presos, pour publier une année de grâce de l'Éternel a pregoar o ano aceitável do Senhor
et un jour de vengeance de notre Dieu. E o dia da vingança do nosso Deus, Pour consoler les affligés, a consolar todos os tristes, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un avenir, é ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê ornamento de cinza, au lieu de la cèdre. em vez de cinza, Il dit, une huile de joie óleo de gozo au lieu de deuil, por tristeza, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, vestido de louvor por espírito angustiado, afin qu'on les appelle les térmites de la justice. a fim de que se chama árvores de justiça, Une plantation de l'Éternel, plantação do Senhor, pour servir à sa gloire. para que ele seja glorioso, Ils y bâtiront sur edificar les anciennes ruines, os lugares antigamente ils révéleront assolados d'antiques décombres, e restaurarão os de antes destruídos ils renouvelleront e renovarão des villes ravagées, as cidades assoladas, dévastées depuis longtemps. destruídas de geração em geração. Des étrangers seront là E haverá estrangeiros et feront paître vos troupeaux. que apacentarão os vossos rebanhos. Les fils des étrangers Estranhos serão vos laboureurs os vossos et lavradores vos vignerons. e vossos vinheiros. Mais vous, Mas vós on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. sereis chamados sacerdotes do Senhor On vous nommera e vos chamarão serviteurs de notre Dieu. ministros do nosso Deus. Vous mangerez les richesses des nations Comereis a abundância das nações et vous vous glorifiez de leur gloire. e na sua glória vos gloriareis. Si vous lisez Se ler Luc 4, Lucas 4, vous ne verrez jamais. não vais ver. Il a dit publier une année de grâce du Seigneur et il a roulé les livres. Mais quand vous venez dans le verset 2, on dit pour publier une année de grâce de l'Éternel, ça continue, et de conjonction, et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés. Donc, la même écriture donnée en Jésus, mais il accomplit ça en portion, mais les jours de vengeance, Jésus ne le fait pas. Il doit fermer les livres, puisque quelqu'un d'autre devait venir pour accomplir la vengeance. E portanto, se você ler Lucas 4, onde Jesus leu essa escritura do Isaías 61, Jesus terminou dizendo: apregoar o ano aceitável do Senhor, e fechou o livro, ponto, e devolveu para aquele que lhe concedeu. Mas se voltar no Isaías 61, verso 2, a Bíblia diz que apregoar o ano aceitável do Senhor e de conjunção o dia da vingança do nosso Deus. Esta porção Jesus não fez, mas ele cumpriu essa escritura em porção. Mas a outra parte também tem que se cumprir. Alors, trouvez-moi sur ta parole, Seigneur, message prêché par le prophète William Branham. Encontra-me a brochura pela tua palavra, Senhor, mensagem pregada pelo profeta Abraão. Prêché le 5 mars 48. Pregado 5 de março de 1948. Vous allez lire carrément le paragraphe 2. Je vais t'instruire quelque chose. Vais ler verso 2. Vou te instruir uma coisa. Sur ta parole, Seigneur, A brochura sobre a tua palavra, Senhor, prêché le 5-3-48. pregado 5 de março 1948. Paragraphe 2. Parágrafo 2. Le prophète dit, O profeta diz: un jour avant longtemps, nous allons voir celui qui est l'invisible parmi nous. dia
há muito tempo, vamos ver aquele que é invisível no meio de nós. Ce soir, Esta tarde, c'est à cet endroit des passages des Écritures e nesta passagem das Escrituras, que le ministère de Jésus était devenu très populaire. que o ministério de Jesus tornou-se popular. Environ 70% de son ministère Environ 70% de son ministère Quase 70% do seu ministério était basé sur la guérison divine. Ok. Donc, sur 100% de la parole sobre 70% da palavra accordée dans un ministère ou dans un sacerdoce, dado no ministério ou no sacerdócio pour le Seigneur Jésus, para o Senhor Jesus, 70% c'était que des miracles. 70% era milagres. Donc, Então, la parole pouvait avoir 30%. a palavra podia ter 30%. Oui, continuez. Maintenant, suivez. Agora acompanhe. Il guérissait les gens, Il guérissait les gens. Ele curava pessoas, non pour montrer son autorité, Ce n'était pas pour montrer l'autorité de Jésus. não era para mostrar a autoridade de Jesus. il guérissait les gens pour accomplir les Écritures. Il guérissait les gens pour accomplir les Écritures. Car les Écritures n'étaient pas les Écritures de Jésus. Les Écritures, c'était l'Écriture de Dieu. Et c'est Dieu qui a écrit qu'un temps viendra, il guérira son peuple. Mais Jésus était la terre qui devait activer cette Écriture. Ele curava as pessoas para cumprir as escrituras. Jesus, para mostrar que a escritura não era dele, mas ele veio para cumprir as escrituras do Senhor. Car les Écritures disent que beaucoup d'entre eux sont venus en lui, Porque as escrituras diz que muitos dentre eles vieram a ele, lui disant, dizendo-lhe: nous voulons voir des signes. queremos ver sinais. Et ainsi de suite, E assim a seguir, Jésus dit, Jesus disse: vous hypocrites, vós, hipócrita, vous pouvez discerner l'aspect du ciel, podem discernir o aspecto do céu, mais vous ne pouvez pas discerner les signes du temps. mas não podem discernir os sinais dos tempos. Il a dit, Ele diz: quand le ciel est d'un rouge sombre, quando o céu está um pouco vermelho, il y a de l'orage, que há ventos il fait clair, ainsi de suite. e que está a fazer depois claro, e assim adiante. Alors, vous suivez. Acompanhar Jésus venant, Jesus vendo, il doit faire des miracles. ele vai fazer milagres. Ce n'était pas pour montrer son autorité, Não foi para mostrar sua ni autoridade, sa puissance, nem seu poder, ni parce qu'il est loin, não porque ele é ungido, mais il était envoyé mas foi enviado pour accomplir, para cumprir, selon les desseins de l'Éternel, segundo o plano do Eterno, les Écritures as escrituras qui remplissaient les promesses que tinha promessas données à un peuple. dada a povo. Donc je te rappelle, Eu parce lembro, qu'au bout de cette année, porque no fim deste ano nous avons donné des promesses. nós temos promessas. Ces promesses vont s'accomplir. Estas promessas vão se Non pas cumprir. parce que j'ai une autorité, Não porque eu tenho mais autoridade, parce que ce sont des promesses mas porque são venant promessas de l'Éternel lui-même. vindo do Eterno ele próprio. S'il a dit cette année, Se ele disse este ano, ça sera vai ser l'année o ano de l'envol. e de subir. Dieu te donne les ailes. Deus te dá as asas. Il a dit, E ele disse, cette année, este ano ça sera l'année de la résurrection. será o ano da ressurreição. Tout ce qui était mort en toi, Tudo que estava avant morto, que l'année termine, antes que termine o cela ano, doit ressusciter. aquilo vai ressuscitar. Si c'est une grâce, Se é uma graça, si c'est un don, se é dom, si c'est un pouvoir, se é poder, cela doit ressusciter. aquilo vai ressuscitar em Si ti. ce sont des opportunités, Se são oportunidades, étouffées, abafá-lo, cela doit ressusciter. aquilo vai Celui ressuscitar. qui le disait, ce
Este ano, il a freiné, ele il a anéanti la aniquilou puissance de la sorcellerie. o poder da bruxaria. Ils seront là, Eles estarão et presentes, tu passeras. mas você vai Ils passar. seront là, Eles estarão et lá, tu traverseras. mas vai Ils atravessar. seront là, Eles estarão et tu lá, arriveras. mas vai chegar. Il a dit, Ele diz: cette année, este ano ça sera une année será ano pour l'introduction ou a introdução dans le domaine du mariage. no domínio de Va casamento. se faire. Vai Il acontecer. a dit cela. Ele disse isso. Il a dit ceci. Ele disse: Tous ceux qui sont en étranger, todos aqueles que estão fora do tous ceux país, qui n'ont pas de papier, todos aqueles que não têm tous ceux documento, qui n'ont pas de maison, todos aqueles que não têm cette casa, année, este ano l'Éternel, o la Eterno, chiffre 9, o número 9, accomplira cela. vai cumprir isto. Peu importe Pouco ce importa que le pays a dit, o que o país ce diz, que le gouvernement a dit, o que o governo disse, c'est les paroles sortant mas as palavras de la saem bouche da boca de son serviteur. do seu Ce servo. n'est pas le serviteur qui parle, Não é o servo que c'est fala, le maître qui parle mas é o mestre à que fala, travers son serviteur. através do seu servo. Et tout cela E tudo isto s'est accompli. cumpriram-se. Il a dit, Ele disse: cette année, este ano ça sera l'année du travail. é o ano de trabalhar. Ceux qui ne travaillent pas, Aquele que não trabalha, ils vont travailler. vão trabalhar. Nous tous, Todos nós on était chômeurs, éramos nous desempregados. l'avons vu, Nós vimos, nous avons touché des salaires. nós tocamos salário. Il y en a ceux qui ont eu du travail Havia outros que tiveram trabalho. à cause de la distraction. Por causa da distração, Ils ont perdu. eles perderam. Mais ce n'est pas la perte qui compte. Mas não é a perda que Ce conta. qui compte, O que conta, il a dit, ele c'est diz, l'année du travail. é o ano de trabalho. Le frère Job a dit, O irmão João disse, Papa Jidé avait dit à un frère, o papai Gide tinha dito no irmão, au mois de janvier, no mês de janeiro, frère Lazare, irmão Lázaro, toi, e Bituena, il dit, ele disse, cette année, este ano tu vas travailler. você vai trabalhar. Ils ont fait février, Eles passaram fevereiro, mars, março, avril, abril, mai, maio, juin, junho, juillet, julho, août, agosto, septembre, setembro, octobre, outubro, novembre, novembro, décembre. dezembro. Lorsqu'on est arrivé, Quando chegaram le 31, dia 31 de dezembro, le téléphone a sonné. o telefone tocou. C'est le frère Lazare Boutouena. Ah, é o irmão Lazar Bituena. Oui, c'est bien. Sim, sou eu. Ok, monsieur, Senhor, veuillez passer dans nos bureaux vem passar nas nossas pour instalações une interview du travail. para uma entrevista do trabalho. Il est allé, Ele foi, il a fait l'interview. fez a entrevista, Le 31, dia 31, il a eu le travail. conseguiu Le emprego, 31, 31, pour commencer à travailler para começar a à trabalhar, janvier. dia 1 de Je janeiro. me demande, Eu me pergunto, c'est lui le maître là qui a parlé à moi. aquele mesmo mestre que falou em mim, C'est celui qui a parlé là-bas. é o mesmo que falou ali. S'il a parlé là-bas, Se ele disse on ali, arrive le 31. e chegaram dia La 31, réponse était dans la panier. a resposta chegou. S'il a parlé ici, Se ele também ce falou n'est aqui, pas ce qui nous voyons qui compte. não é o que estamos a ver que conta. Ce qui compte, O que conta c'est que lui avait dit. é o que ele havia dito. Est-ce que l'année est terminée? Será que o ano já terminou? C'est pour cela que nous avons dit, Razão pela qual dissemos, venons parler, venha falar, venons faire les requêtes venha, vamos orar à notre sujet, para nossos à problemas, ce qui nous a promis. naquilo que ele nos prometeu. Simeon Simeão a reçu la promesse, recebeu promessa, il a vivifié vivificou cette promesse. aquela promessa. On lui a dit, Disseram ali, tu ne mourras pas, você não vai morrer, tu verras verás l'enfant de Jésus. o Filho Jesus. Et le prophète dit, E o profeta diz, Jésus venu, Jesus veio il a fait les miracles. e Jesus fez milagre. 70% 70% de son ministère, do seu ministério c'était pas não era pour montrer son autorité, para provar a sua autoridade, mais pour accomplir para cumprir la promesse a promessa de ce qui a été. daquilo que foi dito.
qui a été dit? O que foi dito? Ésaïe 35, Isaías 35, verset 4. verso 4. L'état messianique. O tempo messiânico. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, Diga para os quebrantados do coração: prenez courage, tomai coragem ne craignez e point. não toma. Voici votre Dieu. Não tem mais. La vengeance viendra. O vosso Deus virá com vingança. Il n'a pas dit la vengeance est venue. Ele não diz que a vingança chegou. Il a dit la vengeance viendra. Ele diz que a vingança virá Pour accomplir ce qui a été écrit para cumprir o que foi escrito dans Isaïe 61, verset 2. no Isaías 61, verso 2. La vengeance viendra. Virá a vingança La rétribution de Dieu. com recompensa de Deus. Il viendra lui-même Ele virá et vous sauvera. e vos salvará. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, Então os olhos cegos serão abertos s'ouvriront les oreilles des sourds. e os ouvidos dos surdos se abrirão. Alors le boiteux sautera Então os coxos saltarão comme un cerf, como servos et la langue du miroir e a língua dos mundos éclatera de joie. cantará. Car Porque des eaux jailliront dans le désert águas rebentarão no deserto et des ruisseaux dans la solitude. e ribeiros no ermo. Quand Jésus est arrivé, E quando chegou Jesus, il a accompli ça. ele cumpriu isto. Jean a écouté João ouviu quelqu'un faire des miracles alguém que estava a fazer milagre qui n'ont jamais été faits. que nunca tinham feito. Il envoie ses disciples Mandou seus discípulos pour aller demander, para ir perguntar: est-ce que c'est Jésus qu'on attendait será que é Jesus que esperava ou on devait attendre? ou havemos de esperar outro? Jésus a dit, Jesus lhe disse: allez dire à Jean ce que vous voyez. idem, dizei ao João que estão a ver. Matthieu 11, Mateus 11. les aveugles voient, Os cegos estão a ver, le boiteux marche, os coxos estão a andar, le muet parle, os mudos estão a falar, le paralytique. os paralíticos estão a La parole levantar. de Dieu A palavra de Deus est en train de s'accomplir. é anunciada. Donc, Então, si Jésus se Jesus a accompli cumpriu la portion de l'écriture qui lui était donnée a porção da escritura que lhe foi dada, et que ce peuple l'ont vu, e este povo viu ont bénéficié, e beneficiaram, toi aussi, você também tu as des promesses tens promessas, dont então tu es le bénéficiaire. és beneficiário. Je suis venu Eu vim demander à Dieu, pedir a Deus, c'est toi qui as dit, você que diz, c'est toi qui as accompli. você que cumpra. Cette année, Este ano on a commencé começamos les contributions contribuições pour l'achat de cet espace. para a compra desse espaço. On avait zéro quoi. Não tínhamos nada. J'avais dit, Eu disse: l'Éternel Eterno, lui-même, Ele próprio il vous montrera vai vos mostrar le visage o rosto de celui qui a fabriqué l'argent. daquele que fabricou dinheiro. Regardez la santé de l'église. Ora a saúde da igreja. Qui peut avoir Quem pode pour crer? donner? Quem pode ter para dar? Bon, aujourd'hui, Mas hoje vous êtes arrivé à 8,5 millions. já contribuíram 8.500.000. Lundi, nous allons faire 9 millions. E segunda-feira faremos 9 milhões. D'où est venu l'argent? De onde é que veio o dinheiro? L'Éternel Eterno. qui avait parlé E disse et il a accompli. e cumpriu. Et avant que l'année se termine, Antes que termine o ano, les 1 million 1 milhão sera donné, l'histoire est clôturée. será pago. S'il fait dans le domaine de l'endroit, de l'espace, Se ele trabalhou no domínio do espaço, ton corps, o teu corpo c'est l'espace. é o espaço C'est plus meilleur maravilhoso que cet espace. desse espaço aqui. Je me demande, Eu pergunto, on dit ceci, dizem, une poule uma galinha n'envole pas não engole quelque chose alguma coisa qui dépasse que ultrapassa la grandeur de sa boca. ou que não convém na sua garganta. On dit, Dizem une boucle attachée par une corde que cabrito que está amarrado com uma corda ne mange pas não come au-delà a longe de la distance da distância de la corde. da corda. Mais je me demande, Eu pergunto, notre Dieu nosso Deus, étant puissant
E sendo poderoso, Chapitre 100, verset 3. sendo Salmos 100, verso 3. Quelle est la chose que l'Éternel ne peut pas envaler? Qual é a coisa que Eterno não pode engolir? Quelle est la maladie? Qual é a doença L'Éternel ne peut pas envaler. que Eterno não pode engolir? Quelle est la situation? Qual é a situação L'Éternel ne peut pas envaler. que não pode engolir? Si une boucle Se cabrito qui est une personne que é uma ne pessoa peut pas aller au-delà de sa limite, não pode ir além dos seus mais limites, l'Éternel n'a pas de limite. mas o Eterno não tem limite. Donc il peut aller au-delà. Então ele pode ir além. Même dans la stérilité, Mesmo na esterilidade, il va au-delà. ele vai além. Même quand la femme arrive Mas quando a mulher chega dans le ménopause, na menopausa, il le montre dans sa parole. ele mostra na sua Même palavra. au double de la ménopause, Mesmo o dobro da menopausa, l'Éternel peut y aller. o Eterno pode ir além. Je me demande ce Eu matin, pergunto nesta manhã, qu'est-ce que l'Éternel ne saura pas envaler o que o Eterno não saberá engolir avant que cette année antes que este se ano termine? termina? Quel est l'esprit de Dieu Qual é o Espírito que de Deus l'esprit ne saura pas envaler? que o Espírito não vai conseguir engolir? Cette année, nous avons dit Este ano dissemos, tout nombre todo número multiplié par 9 multiplicado por 9 égale à 9. igual a 9. Nous avons démontré Nós demonstramos. tout nombre que tu peux prendre dans le monde, Todo número que pode tomar no mundo, tu multiplies par 9 multiplica por 9 égale igual 9. a 9. C'est là que nous avons dit É ali que dissemos, tout problème, todo problema, toute situation, toda situação, toute maladie, toda doença, tous les todo problèmes dom échangeables, que não se muda, esprit espírito de Dieu de monstro qui te combat, que te qui me combate, combat, qui combat que l'assemblée. combate a Nous saúde. avons dit Dissemos, cette année, este le ano, chiffre 9, número 9 il va envaler. vai engolir. Et nous sommes venus E nós viemos le trouver. encontrar, Et tant que le chiffre 9, sendo o número 9, qu'est-ce que lui n'a pas encore envalé? o que ele ainda não engoliu? Si tu as une maladie Se tens uma doença qui n'a pas encore que envalé, ele ainda não c'est engoliu, maintenant il faut le dire. e agora que tens que lhe Si falar. c'est un problème du travail Se é um problema de qui n'a pas trabalho encore que envalé, ainda não engoliu, c'est maintenant il faut le e dire. agora que tens que Si lhe falar. c'est un problème de voyage Se é uma que lui n'a pas encore envalé, ele ainda não alors engoliu, il faut lui dire maintenant. então tens que lhe falar agora. Nous avons dit, Dissemos, c'est une année é o ano de prendre l'envol. de voar. Donc, Então, c'est l'année qui te donne les ailes é o ano que te dá asas pour voler para voar. en 2016, Em 2026, 26, 27, 27, 27, 28, 28, je te dis, eu te les digo, ailes as dépendent de ça e maintenant. vai, C'est as asas pedem agora para voar. chaque année Cada ano a son esprit. tem seu espírito. L'année prochaine, Próximo ano ça sera será 2026. 2026. C'est le chiffre 10. É o número 10. 10 10 ne fait pas ce que 9 fait. não faz o que 9 faz. Si tu es avec 9, Se estás com 9, travaille avec 9. trabalha com 9. Dans une équipe, Numa equipe le numéro 10 de número 10 n'est pas égal à numéro 9. não é igual ao número 9. Mais s'il joue quel numéro? No, o Messi joga que número? Hein? Ok. Número 10. Il est le faux 10. Ele é o falso 10. Le frère Job m'a dit ceci. Irmão Job me disse, Cette nuit, esta noite, vers 5 heures du matin, pendant qu'elle avait terminé de prier, quando às 5 da manhã, quando terminou de orar, il avait Messi venu. ele viu Messi, Lionel Messi vir, Le joueur. o jogador. Il est venu lui dire, Ele veio lhe dizer, je vais eu quero dormir dormir sur ton lit. na tua cama. Je suis venu. Le frère Job lui dit, Irmão Job lhe disse, mon lit mas na minha
cama. Il trouve ça étrange. Ele achou estranho La grandeur de Messie. a grandeza de Messi. Venir dormir sur mon lit. Vim dormir na minha cama. Alors Messie Então Messi s'est reposé sur son lit. e dormiu na cama dele. Et ils étaient en train de me parler. E eles começaram a conversar. Maintenant, vous les gens de l'église, Agora, vocês da igreja, tout le monde était curieux todo mundo era curioso pour venir voir para vir ver le o Messie Messi chez le frère Jean. do irmão João. Même toute personne Mesmo toda qui pessoa n'avait pas besoin que não de precisava faire quelque chose pour le frère Jean, de fazer alguma coisa para o irmão João, il voulait seulement le faire queria fazer dans le profit no aproveito de voir le Messie de ver Messi qui était chez lui. que estava na casa dele. J'ai expliqué les songes. Eu expliquei o sonho. Messi, Messi c'est le meilleur joueur du monde. é o melhor jogador do mundo. Et tous les joueurs qui sont venus, De todos os jogadores que vieram pour le moment, para o momento, le meilleur, é o melhor, c'est Messi. é o Messi. Le mot Messi A palavra Messi veut dire significa Christ, Cristo, le roi. o ungido. Alors, Messi, il porte la varesse numéro 10. Ele veste número 10. Il est venu chez le frère Jean Veio ter com o irmão João pour se reposer sur son lit. para descansar na cama dele. Le lit Cama symbolise la parole. tipifica a palavra. Lui, il est le Christ, Ele é o Cristo, le meilleur o melhor de tous ceux qui sont venus de todos que vieram dans les âges. nas eras. Mais pour avoir le repos, Mas para se repousar, il est venu chercher ele veio dans procurar le message na mensagem que le frère que o Job irmão João prêche. está Et le pregando. frère Job Irmão Job écoute. que Ce escuta, n'est que là é somente ali qu'il peut se reposer. que ele pode se repousar. Mais le problème de l'église, Mas o problema da igreja, mais si voit la grandeur então ver a du grandeza, lit du frère Job, em vez de ver a et grandeza l'église da cama voit la do João, grandeur du Messie. mas a igreja vê a grandeza do Messi. Messie, Messi, il voit ele vê la a grandeur grandeza du frère Job, do irmão João, mais l'église mas a igreja voit la grandeur vê a grandeza du Messie. do Messi. Est-ce que vous comprenez? Será que estão entendendo? J'aimerais bien me demander ce matin, Eu gostaria de pedir esta manhã, si Messie a trouvé que, se Messi achou que, au-delà de toutes les paroles prêchées dans les mondes, por cima de todas as palavras pregadas no mundo, l'unique message a única que lui il peut venir mensagem que ele pode vir prendre sa refuge, para se refugiar. ce message, E nessa ce mensagem, matin, nesta manhã, je sais que l'Éternel, eu sei que o il Eterno, est au bout ele está d'accomplir quelque chose e está pronto para cumprir alguma coisa, d'inhabituel. algo inabitual. Amém. Il va accomplir Ele vai cumprir quelque chose alguma coisa d'inhabituel. inabitual. Ce matin, Nesta manhã, quand toi tu vas parler, quando tu vais falar, quand moi je vais parler, quando eu vou orar, l'année est en train de terminer. o ano está findado, Mais il n'a pas encore clôturé mas ele ainda não encerrou ma promesse. a minha promessa. Jésus a accompli E Jesus cumpriu ce qui lui a été donné. o que lhe foi dado. Branham a accompli Branham cumpriu ce qui lui a été o donné. que lhe foi dado. Jean-Baptiste a accompli. João Batista cumpriu, Mais moi, mas eu, amém, moi aussi je vais mas accomplir. eu também vou cumprir. Branham a dit, Branham ce disse, sera ni lui, não será ni ele, Jean, nem João, ni Jésus, nem Jesus, à cause de leur autorité, por causa da sua autoridade, que les Écritures seront accomplies. que as escrituras serão cumpridas. C'est à cause Mas é por de causa l'Éternel. do Eterno, Ce qui est écrit. naquilo que está escrito. Alors lève-toi. Então levanta, Nous allons parler. vamos falar.
Dieu veut que nous fassions des impossibles ici sur terre. Est-ce que tu le sais? Un homme pleinement soumis à Dieu et tout-puissant. Est-ce que tu le crois? Nous sommes égaux avec Jésus-Christ dans sa présence. Est-ce que tu le sais? Yes. Oh, la puissance de Dieu n'est pas de l'histoire. Prononcer la parole n'est pas un slogan.